we have Joseph Chang online, and I don't know if Patty's still on. If you want to introduce him, I'll start. Anyway, I'm so thankful. I called Joe. We actually opened up more time for Joe to speak. So we actually have a full hour. If you want to take the full hour, you're welcome to, Joe, or whatever time you want to take with us is perfectly fine. I made a request that he speak about why he started the idea of Pharmanex. He was working pharmaceutical industry, very highly paid. Why would you get from this pharmacy industry to this industry of supplements? And what was your ideas at the very beginning? I really would love you to tell that beginning story. That's why I added a half an hour of time, so you can give us the full story of what happened, and then tell us a little bit about maybe at the very end, you can tell us about the new products and things, but I really wanted you to cover some of the nutrition science as well. Entonces, Wait, hang on, let it translate, okay? Yep. Entonces, lo que a mí me gustaría es que Joseph Chang nos explicara hoy sobre todo el por qué él decidió todo el tema de Pharmanex, viniendo de una industria farmacéutica en la que él estaba trabajando y que estaba ya ganando muchísimo dinero, porque él decidió esto. Entonces, yo le he permitido que esté una hora con nosotros para que, además de hablarnos de los nuevos productos, de la ciencia y de todo el tema de nutrición, que nos explique esa historia, porque es muy importante para que entendamos bien quién es y por qué. So, thank you, Joe. Chan? Yeah. Okay. Hi, Laura. How are you? Fine, thank you. A pleasure to be here listening to you. Hi, Alan. Yeah, it's great to see all of you. I like that lady behind you. Looks like a flamingo, right? Yep. Yep. So it's great. Hola to everybody on the call. And I get it from Alan. He does this quite often, and it's always good to sort of at this particular time, especially to talk to everybody via this call. And I'm so glad to be able to share, what we're going to talk about the next few minutes. So that's great. Entonces, muchas gracias a todos. Hola a todos. Alan hace esto bastante a menudo, me llama por teléfono y más en estos días que estamos todos en casa, nos es como más fácil y es un verdadero placer para mí poder estar aquí a través de esta llamada para explicar y hablar de todo el tema que vamos a hablar en estos siguientes minutos. Yeah, I was hearing a bit of what David was telling everybody, and clearly the world has changed quite a bit, and it's great that we have this ability to now, even in this lockdown in every country, to be able to communicate with all our leaders and friends in every market. Entonces estaba escuchando un poquito a David y la verdad es que es buenísimo y es una gran noticia poder saber que es verdad que el mundo ha cambiado y está cambiando, pero todo y así nosotros podemos seguir estando conectados, poder tener este tipo de charlas con todos nuestros amigos y con nuestros miembros del equipo. Yeah, and knowing Alan and his group and all, you're such a fun-loving group. One day, very soon we'll be able to come together physically and we'll do the salsa together. How's that? Y conociendo a Alan y al equipo de Alan, sé que sois todos unas personas muy divertidas y que estoy convencido de que pronto nos podremos encontrar físicamente y podremos bailar salsa todos juntos. Okay, so for now, Alan mentioned, I have a very sort of different history, how I came into Nu Skin, because once upon a time, more than 20 years ago, in 1995, I was actually one of the co-founders of a company called Pharmanex. Entonces, es muy divertido porque voy a explicaros un poco de mi historia. En 1995, yo era un cofundador de la empresa Pharmanex. So, and frankly, 25 years ago, when we started Pharmanex, I don't really know anything about this network marketing business because we started Pharmanex as a traditional mass marketing type company. Y hace 25 años yo no tenía ni idea de lo que eran los negocios de mercadeo por red y yo empecé Pharmanex como un negocio totalmente tradicional.
So I can totally appreciate and resonate with people on this call who have just recently joined Nu Skin, because I think my history with Nu Skin over the years is very similar to many of you, because I've learned a lot of the Nu Skin business and how we have become really successful for all our leaders around the world. Entonces, yo puedo entender perfectamente a algunas de las personas nuevas que acaban de empezar ahora con nosotros en Nu Skin, porque yo hace 25 años que tampoco sabía cómo funcionaba todo esto. Puedo entender perfectamente cómo son y cómo se sienten estas personas. When you heard Alan introduce me, I think you would get the impression that I actually am a scientist, and I was actually working in a very large drug company before Pharmanex. Si habéis escuchado bien a Alan explicar y presentarme, bueno, ya habéis sacado la conclusión de que yo soy científico y de que además trabajaba en una empresa muy grande farmacéutica. In fact, at that time, I was with this company called Wyeth. I was actually in charge of discovering drugs with more than 500 scientists in that drug company. De hecho, en esa empresa, era una empresa en la que habían más de 500 científicos que estábamos trabajando para sacar medicamentos al mercado. So, after more than 12 years, I think, or more than 15 years, during the first half of my career, discovering drugs to treat diseases, I sort of really became rather interested in another aspect of health. And that is to see how we can actually help the body to become strong and healthy, to prevent diseases. Entonces, hace 12 años o 15 años yo trabajaba para investigar y sacar medicamentos que curaran a las personas, pero empecé a ver en la otra parte de mi vida que quería empezar a trabajar desde otra línea en la que cómo ayudar a las personas a prevenir esas enfermedades. As you well know, when we discover drugs, we use a lot of science and scientific studies to develop drugs, because without science and without understanding how a disease happened, you can never actually know what type of drugs you should be making. Entonces, todos sabéis que para poder elaborar medicamentos tienes que aplicar lo que es la ciencia, tienes que saber exactamente en qué se basa esa enfermedad. Por tanto, necesitas investigar para poder sacar esos medicamentos que ayuden a esa enfermedad. So I wanted to use the same scientific approach to actually develop products that can prevent diseases by helping the body to stay strong. Entonces yo quería el mismo enfoque que usábamos allí, pero para poder prevenir a las enfermedades en vez de curarlas. That is really the beginning of the idea of creating this company that we now call Pharmanex. Y esto es realmente el principio, los inicios de la idea, del motivo por el cual nosotros empezamos esta empresa que se llama Pharmanex. So in 1995, when we look around and say, starting this company, we obviously have to go out and raise money to start the company. Por tanto, en 1995, cuando empezamos con esta compañía, tuvimos que salir allí fuera a buscar dinero para que financiase esta empresa. So together with a few other friends also coming from the drug industry, particularly a close friend of mine called Michael Chang, no relationship. He was from a company called Merck. Entonces, en aquel momento, con unos cuantos amigos científicos, entre ellos Michael Chang, que no tiene nada que ver conmigo en cuanto a familia, ¿vale? Nos pusimos y nos juntamos. So together, we told this story back then in 1995 to many big investors, and somehow we are not businessmen, we were scientists, right? So when we tell this story, we tell it in a scientific way, but it was a good enough story that many investors, big one, gave us about $28 million to start Pharmanex. Entonces, de alguna manera, nosotros no somos hombres de negocios, somos científicos, pero al explicar este proyecto de una manera muy científica, estábamos buscando inversores y conseguimos inversores que invirtieran $28 millones para poder empezar esta empresa. Yeah, this was quite a surprise to us because we thought,
we're not business people. Why would anybody give us the money? But I think the investors told us that this science-based approach to supplementation is very new and unique, that no other company has tried to do that. Y la verdad es que estábamos bastante sorprendidos de que ellos quisiesen, pero de alguna manera ellos lo que vieron es un enfoque muy interesante con el tema de la prevención en vez de la curación. So in 1995, we started Pharmanex. Actually, it was in the Los Angeles area. And we became quite successful in developing these nutritional supplements to a science approach. And we launched 5 products in the mass market. Entonces, básicamente lo que empezamos es en la parte de Los Ángeles a lanzar estos productos y empezamos con 5 productos que se dedicaban a eso, a la prevención. So it was interesting because obviously when I say it's the mass market, we literally have to put our products in close to about 30,000 stores in United States. We were doing retailing. Entonces, en aquella época nosotros estábamos haciendo las ventas en más de 30,000 tiendas que teníamos que repartir para que se pudieran vender. We were successful very quickly because, once again, our products were very different from the other types of supplements where there is no science or any scientific evidence to make those products. So many people felt our products were the highest quality, and we became profitable quite quickly. Entonces, nuestros productos eran diferentes al resto que había en el mercado de nutrición porque los nuestros estaban basados en ciencia. Entonces, bastante rápidamente fuimos diferenciados y empezamos a ganar dinero sobre las ventas que teníamos. Yeah. So, one of the things when I say we are science-based is really, this is important for everybody listening because what we want to say is that when we put a product together, we don't just ground up natural products, leaves, roots, or barks, or whatever, and put it into a capsule and say it is good for you. Y de hecho, cuando yo hablo de que nuestros productos están basados en ciencias, no es simplemente que pongo recursos naturales como hojas, raíces, etcétera, dentro de una cápsula y te la vendo. Yeah. So, and therefore, the science-based means that we know exactly when we sell a product, we know exactly what's inside our product through scientific studies. Sino que cuando hablo de productos basados en ciencia, quiere decir que sabemos exactamente qué es lo que lleva y qué es lo que hace ese producto cuando te lo damos a ti en mano. So, in other words, what we know, because of that kind of scientific information, we can make the same identical product today that we can make the same product next year and many years because we have specifications. Entonces, como que tenemos especificaciones y estudios basados en eso, sabemos y garantizamos que el producto que hacemos hoy podemos seguir haciéndolo exactamente igual dentro de muchos años. Yeah. And therefore, when we talk about a science-based company, we actually, when we started Pharmanex, we want to do science. We don't want to just talk about science because science is not about talking. It's about actually conducting scientific and clinical studies. Entonces, cuando hablamos de ciencia, no simplemente hablamos de hablar de ciencia, sino que podemos hablar de que podemos hacer estudios clínicos, saber exactamente qué es lo que hacemos y dónde ponemos, qué ponemos en esos productos. So even back when Pharmanex was a standalone company, we have many scientific studies to substantiate and to back up our products. Por tanto, al principio, cuando Pharmanex existía, nosotros teníamos muchísimos estudios que podían avalar aquello que nosotros decíamos que estábamos haciendo. One of the challenges, though, when we were in these 30,000 stores, we did some marketing survey to see and to ask the customers, when you come and buy a supplement in the store, how do you go and make your decision?
Entonces, lo que sí que hicimos es un pequeño estudio de marketing en esas 30.000 tiendas que teníamos de venta de producto y les decíamos, cuando tú vas a una tienda, ¿qué es lo que hace que tú te decidas por este producto en vez de por otro? And as you can imagine, right, all of us, when we go shopping, we are all very busy. And what we find is that an average customer, he or she doesn't spend more than 10 minutes choosing a supplement. Y como consumidores, vosotros muy bien sabéis que un consumidor siempre tiene prisa y normalmente no está más de 10 minutos escogiendo un producto. So we're beginning to see and beginning to understand sometimes our science story, we cannot tell the full story in a retail environment. Por tanto, lo que nos hemos dado cuenta es de que nuestra historia científica no podemos explicarla en un ambiente de venta. In fact, frankly, sometimes, my wife, she's not a scientist. And when I try to talk about science to her, she has no patience with me. She doesn't even listen very carefully. De hecho, incluso mi mujer, que no es científica, cuando yo le hablo de algún tema científico, ni siquiera ella tiene paciencia para escucharme a mí. So, in fact, in English over here, I would say it's very difficult to at night when you're a founder of a company, you always think about the company. So you talk science even before you go to sleep. By the time I start talking about 2 sentences, my wife already dropped off to sleep. De hecho, lo que os voy a contar es que yo como fundador de una empresa y científico, obviamente en mi cabeza constantemente tenía la ciencia metida en la cabeza. Y cuando nos ibas a dormir y yo le estaba explicando cosas de ciencia, al cabo de 2 frases mi mujer estaba totalmente dormida. So there's a reason why I'm telling you this story, because back in late 1997, that's when Nu Skin, a company called Nu Skin from Utah, came and visited us in Los Angeles. Y el motivo por el cual os cuento esto es porque en 1997 hubo una empresa que se llamaba Nu Skin que vino a visitarnos a Los Ángeles. Because at that time, when they heard about our products and we became quite famous in the industry, they actually wanted to license one of our products for the Nu Skin channel. Entonces, en aquella época que nosotros empezamos a hacernos muy conocidos en ese mundo, Nu Skin lo que quería era la licencia de uno de nuestros productos para que ellos pudieran utilizarlo en su empresa. And frankly, when Nu Skin came and visited us in a company, we were not very impressed. Like some of the new people, because I've never heard of Nu Skin because I was not in network marketing. Porque yo no estaba en el mercadeo en red en aquella época, yo no conocía Nu Skin. Y la verdad que cuando Nu Skin vino a tocar a nuestra puerta, nosotros no estábamos muy impresionados por ello. Lo mismo que le puede pasar a algunas personas nuevas cuando empiezan. In fact, I didn't even know how can this company be a good company because they cannot even spell the English word new. De hecho, yo mismo pensé, ¿cómo puede ser esta empresa una empresa muy buena si ni siquiera saben escribir la palabra new? So, but we say, okay, fine, you can come and visit. So we discuss and we tell them at that time what we were doing, how we do our science, how we develop our products. So after many days of discussion, they actually, instead of wanting to license a single product, they wanted to buy the whole company. Entonces, igualmente les dijimos, bueno, está bien, venir aquí, hablemos, charlemos. Estuvimos hablando, estuvimos explicándoles nuestra parte científica y todo. Y al final de la conversación, Nu Skin ya no solo quería comprar una licencia de nuestro producto, sino quería comprarnos la empresa entera. So we actually were in a very, in English we would call it, we were in a dilemma. Because in addition to Nu Skin showing some interest to buy the company, we have 2 other drug companies who came and visited before Nu Skin who also wanted to buy Pharmanex. Entonces, en aquel momento se nos proporcionó un dilema, porque igual que vino Nu Skin a ofrecernos esto, habían 2 empresas más de nutricionales que querían hacer exactamente lo mismo que Nu Skin. So you can imagine, right?
how do you choose? Because the price to buy Pharmanex was very similar. So it's not a price issue. So how do you choose among three? It's almost like having three girlfriends, right? Which one do you want to marry? Entonces, ¿cómo escoges entre tres empresas, ¿no? Porque al final el precio era muy parecido uno del otro. Pero es un poco como tener tres novias. ¿Cómo escoges a cuál de ellas escoges? Yeah. So we know if we had decided and chose to go with a drug company, our business model is going to be the same. All they will be doing is to improve the marketing in the 30,000 stores we are selling our products. Entonces, lo que nos dimos cuenta es de que las otras empresas hubiese sido exactamente lo mismo lo que hacíamos nosotros. Lo único que hubiesen hecho es invertir más dinero en el tema de marketing para poder promocionar más nuestros productos. But Nu Skin is interesting because what Nu Skin told us, even back in 1997, 98, was that we are going to sell the products through direct selling and network marketing through people like all of you. Entonces, lo interesante es que Nu Skin en aquella época, ya en el 97 o 98, nos dijeron que iban a vender los productos a través de las distribuidores, personas como vosotros, que iban a llegar a distribuir productos a todo el mundo. And they say we can go international very quickly if you come and join us in Nu Skin and be able to bring this vision of helping people to become strong through nutrition very quickly, because we already have international sales leaders and distributors. Y como que ya tenemos líderes distribuidores en todo el mundo, podemos hacer que este producto llegue de manera internacional a todos estos países para poderlos vender. That was very intriguing to me and my other co-founders, because now we know we can really invest. If we have more money, we can invest more in the science rather than using the money for marketing. Por tanto, eso fue muy intrigante para nosotros, porque lo que vimos enseguida fue que si lo hacíamos de esta manera, podríamos invertir más dinero en la parte de ciencia en vez de lo que estábamos haciendo ahora, que es invertir en el tema del marketing. Yeah. So in, let's see now, October 1998, that's based on that kind of thinking and analysis, we decided to merge with Nu Skin as part of the company. Por tanto, en octubre de 1988, nosotros decidimos que íbamos a juntarnos con Nu Skin para ser parte de ese negocio. And this is perhaps something really relevant for all of you to perhaps I'll share this story with you because I think it's relevant. So as soon as we became part of Nu Skin, Blake Roney, some of you, in fact, all of you should know that name. He's the founder of Nu Skin. Immediately told me that we should stop selling Pharmanex products in those 30,000 stores. Entonces, una de las cosas que Blake Roney, el fundador de Nu Skin, me dijo en aquel momento es que teníamos que dejar de vender los productos de Pharmanex en las tiendas que teníamos antes de distribución. And that was a very strange recommendation or decision for me. Because I said, even if I'm not a business person, I would imagine selling Pharmanex products in two channels, the 30,000 stores, and then opening this direct selling channel is a good business approach. You can sell more Pharmanex products, right? Y lo cierto es que eso fue un gran reto para mí, porque yo lo que pensé es que además de seguir vendiendo los productos en las tiendas, también podría abrir otro canal de distribución, que era el que Nu Skin me estaba ofreciendo. And this is what Blake Roney told me back more than 20 years ago. And he says, no, although that might appear to you to be a good business, we don't do it in Nu Skin because Nu Skin is a company only for our leaders and distributors.
Y lo que me dijo Blake Roney en aquel momento fue que, aunque para ti creas que puede ser una buena manera, esas dos maneras de hacerlo, New Skin es una venta para distribuidores y líderes. If we have kept selling the products, Pharmanex products, in the 30,000 stores, in other words, we are telling all our leaders that we are competing with them. Si permitimos que sigáis vendiendo los productos en las tiendas, lo único que estamos haciendo es que le estamos dando el mensaje a nuestros distribuidores que estáis compitiendo con la distribución de los productos con ellos. Yeah. And Blake says that is not what New Skin is all about. New Skin is a company by our leaders, for our leaders, with our leaders. Y eso no es lo que New Skin hace. New Skin es una empresa que es para, por y con nuestros líderes. Yeah. And in order to keep that promise to all of you, we cannot have a competing channel. Y por tanto, para poder ser fieles a nuestra palabra con todos ellos, no podemos permitir que sigáis teniendo ese canal de distribución en las tiendas. So we close and bought all our Pharmanex products back from those 30,000 stores by the end of 1998 and spent millions of dollars doing that. Pues, y por tanto, a finales de 1998 lo que hicimos es devolver todos esos productos que estaban en toda esa tienda, que nos costó muchísimo dinero, traerlas otra vez a nuestra empresa. Yeah. And frankly, if you don't tell anybody, at that time, since I didn't know anything about network marketing, right, I thought that was the most stupid decision that New Skin can make. Y si os digo la verdad, en aquella época que yo no entendía nada, no sabía lo que era New Skin, lo que era el mercadeo en red, yo sinceramente pensé que esa era la idea más estúpida que nos habían hecho tener. Yeah. But in January 1999, that was when we started to sell Pharmanex products in New Skin. That 1 month of Pharmanex sales was bigger than the prior 12 months added together. Y un mes después, en enero de 1999, solo las ventas del primer mes de 1999 eran mucho más grande que todas las ventas que habíamos hecho los 12 meses anteriores. That was the first time that I saw the power of network marketing and the power of all of people like you. Y esa fue la primera vez en mi vida que vi el poder del network marketing y el poder de todas las personas como vosotros. Yeah. So I've been with New Skin now for more than 20 years now, and our science continue to improve. And I want to make sure that you understand, when we say we are a science-based company, we are actually saying that we do what we say, and we have the scientific evidence behind all our products. Entonces, yo llevo ya en New Skin más de 20 años y lo que quiero que entendáis, cuando nosotros decimos que tenemos una base y un enfoque científico detrás de nuestros productos, es que quiero que entendáis que hacemos todo aquello que decimos y que tenemos estudios científicos que nos avalan aquello que estamos diciendo. Yeah, because we don't want to just say our products are safe and effective. We want to say we know our products are safe and effective based on scientific evidence. Porque nosotros no solo queremos decir que nuestros productos son buenos, sino que queremos decir que nuestros productos están basados y avalados en esos efectos científicos que hay detrás. And because many companies out there, you know, they always say that they do science, but when you ask them, you can never actually be able to get the scientific evidence or the scientific studies from them. Porque hay muchas empresas allí fuera que dicen que están basadas en ciencia, pero nunca puedes conseguir la evidencia y el estudio de que es cierto que esas empresas tienen esa ciencia basada en sus productos. Yeah. Because my personal belief is, right, when you start building, I heard David tell you and talk to you about the business and everything, I want to make sure that the products that we have in New Skin will never, ever embarrass any of you.
Porque yo lo que quiero es que, por ejemplo, David ha estado hablando de todo, cómo funciona la empresa y todo. Yo lo que quiero es que garantizar que nuestros productos nunca, jamás os pondrán en evidencia o os avergonzarán. Yeah. So I really believe that all of us in the company, we believe, when we succeed, we want to succeed with quality. We do not want to succeed with selling junk products. Yo lo que quiero es que cuando cuando New Skin o cuando tengamos todos éxito, es que no tengáis éxito con porquerías que hay por ahí, sino que tengáis éxito con productos de alta calidad. We continue to innovate, obviously, in New Skin. So over the years, you have seen, we have introduced a lot of breakthrough scientific technologies and put it into our products. And we want to make sure that all these innovation that we do in New Skin is because we want to keep your business opportunity as fresh as possible. Y nosotros lo que queremos, seguimos innovando constantemente, seguimos lanzando grandes productos, hemos hecho muchos cambios y muchas cosas, pero lo que queremos es saber que vosotros estáis creciendo en vuestro negocio a través de esta innovación. Yeah. In New Skin, we are slightly over 35 years old now, but we will always be the ground floor opportunity for every single leader in the company. Pero aunque llevamos ya más de 35 años, nosotros queremos saber que siempre vamos a ser los fundamentos del crecimiento de grandes líderes. So, when we think about some of the products we have, obviously we have this product that we call Life Pack. Cuando hablamos de productos, todos sabéis que tenemos productos como lo que es el Life Pack. And in fact, when you think about Life Pack, it's really a foundational product that everybody should be taking. Y de hecho, Life Pack es un producto fundamental que todo el mundo debería de estar tomando. Yeah. And recently with our scientists, we have over 75 scientists in New Skin, we have developed a new technology that we call H-Lock. Y ya sabéis que tenemos 75 científicos. Junto con ellos hemos desarrollado esta tecnología que se llama H-Lock. Yeah. And H-Lock is a scientific discovery where we now know how to stop the sources of aging in the body. Y con H-Lock lo que hemos descubierto es cómo podemos parar o bloquear las fuentes del envejecimiento en nuestro cuerpo. So therefore, we have developed another product that is called H-Lock Youth in the United States. Y luego hemos desarrollado otro producto que se llama H-Lock Youth en Estados Unidos. And that's a great complementary product that you can take together with Life Pack. Y ese es un complemento perfecto que podéis tomar junto con Life Pack. Yeah. And also now we also have developed other products. That's a product that we developed originally in Pharmanex that is called Reishi Max. Y también tenemos otro producto que se llama Reishi Max, que es un producto que habíamos desarrollado en Pharmanex ya hace tiempo. Yeah. And again, we developed that product because we believe that particular product is derived from a mushroom. It's very, very good to build and support a strong immune system. Y es un producto que lleva un hongo que ayuda muchísimo a mejorar nuestro sistema inmunológico. Yeah. Alan has shown you the bottle of G3, and to me, G3 is a very interesting product because to me, that is actually liquid Life Pack. Y Alan nos ha enseñado la botella de G3, el jugo, y para mí es un producto muy interesante porque es como si fuera el Life Pack líquido. So as you can see, and I've only told you about 3 or 4 products, and there are many other products in Pharmanex. All our products are meant at the very beginning is to help to build your body as strong as possible, because that is really the most important thing to keep you healthy.
Entonces, he hablado de 3 o 4 productos, pero todos los productos de Pharmanex están pensados para construir un cuerpo fuerte internamente, porque esa es la base de todos estos productos. Yeah. We are really focused on the original vision of Pharmanex, and that is to prevent diseases rather than trying to treat diseases. Porque estamos enfocados en el enfoque que primero tuvimos de Pharmanex, que está enfocado en prevenir enfermedades, no en curar enfermedades. And obviously, as many of you know, we also have a very, very strong new skincare line as well to complement our supplements line. Y como sabéis también, también tenemos una gama de productos de cuidado de la piel para complementar lo que son la nutrición. I know I've seen Alan demonstrating the galvanic spa, which is a great example of another technology that we introduced into skincare. Una de las tecnologías que es la galvánica facial o corporal, como muchas veces Alan ha hecho demostraciones, es un gran ejemplo de cómo introducir esa tecnología dentro de nuestra piel. And since then, we have follow up bringing the LumiSpa to all of you. That is another different type of technology for skincare. Y desde ahí hemos ido siguiendo como lo que es la tecnología de la LumiSpa, que es otra tecnología para cuidado de la piel. In fact, because of those devices on the skincare side, we have now become the #1 beauty device company, #1 beauty device brand in the industry. De hecho, gracias a estas tecnologías, nos hemos convertido ahora en la empresa número 1 de tecnología de cuidado de la piel. And very soon, in fact, some of you might already have heard, we will be introducing before the year is finished, another device that is called ageLOC Boost. Y como ya muchos sabéis, antes de final de año vamos a estar introduciendo la nueva tecnología que se llama ageLOC Boost. Yeah. So all these products we are bringing you, fundamentally when you look at it, we want to keep all of you as beautiful as possible from the outside. We also want to keep you as beautiful as possible from the inside. Por tanto, toda esta tecnología lo que pretende es que os podáis mantener lo más guapos y bellos por fuera y lo más guapos y bellos también por dentro. There's no other company, as far as I know, in the industry that can bring you, these two types of products within the same company. No hay ninguna otra empresa que yo conozca que sea capaz de traeros estas dos maneras de tener tecnologías por dentro y por fuera, como lo hace nuestra empresa. Yeah. So maybe, Alan, I don't know, are there anything else you want to bring up, Laura or somebody? Hey, well, I think you did a wonderful job. I mean, I'm like, so you know what? I love that story. I haven't heard you tell the beginnings of Pharmanex in a long time. And, I would say like 5 years. And I remember coming to the first meetings and hearing that part of the Pharmanex story, and it's beautiful. Yeah. And it's always great, Alan, when I saw you walking around, I say, who is that guy from Hawaii? Why is he coming to Provo? Which is no way I want to exchange places with him. Yeah. Alan, it's so great to see you continue to build such a great group of people. Yeah, today we have also our Vietnamese on, as well as our Spanish, and it's just like overflowed all of our systems. But it was fantastic. I want to ask a couple of questions, and maybe if anyone will text me on my phone any questions they might have, or on the online chat, they can text any questions they might have for Dr. Joe Chang. But right now with what's going on in the world, I definitely feel the impact of kind of a transition from
beauty products into nutrition, like our nutrition. I mean, we sold completely out. In Vietnam, there is like nothing. And we sold every bottle of G3 and everything. Do you think we can keep production strong enough for what we're doing right now? Yeah. Okay, just let me translate for a second the question Okay, yeah, so sure. everyone can understand. Alan lo que le pregunta al doctor Chang es que si en los momentos en los que estamos viviendo ahora, que necesitamos tanto producto nutricional y países como Vietnam, que se ha quedado totalmente sin stock de G3, por ejemplo, le está preguntando al doctor Chang si puede garantizar o cree que va a ser posible garantizar toda esa cantidad de producción de todos estos productos nutricionales. Yeah, and for me to answer that, yes, as soon as we saw there was a trend of Pharmanex supplements selling so well in every market, everywhere, Vietnam, South America, Europe, and so on, and the US, we guaranteed our supply chain, head of supply chain, has done an incredible job to making sure that we're not going to run out of our products. En el momento que nosotros vimos que había una tendencia en el mercado de lo que era la venta de productos nutricionales, enseguida estuvimos trabajando y nos dimos cuenta, elaboramos un plan y está ya garantizado que vamos a poder seguir produciendo toda esa cantidad de suplementos nutricionales. Yeah. Well, as you can see, we bought a lot of G3. I mean, we bought like cases of G3 as soon as we heard. And tell us, like for me, I'm drinking like glasses full of this stuff, twice a day. Is that something that's okay for us to do? If we drink a glass of G3 in the morning, a glass at night, is it okay? Yes, absolutely. Sorry, Laura. Sorry. Go ahead. Alan lo que pregunta es que, como veis, él tiene un vaso lleno de G3 y le está preguntando al doctor Chang si está bien o no, si es correcto o no poderse beber un vaso de G3. Yeah, absolutely. I mean, fundamentally, G3 is a blend of, if I recall, there are at least 4 superfruits put together in that product, right? So, it's not like an overdose kind of problem. No, it won't be. Entonces, lo que dice el doctor Chan es que no será una sobredosis, no pasa nada porque os bebáis un vaso en vez de la dosis que marca, porque simplemente es una recopilación de 4 frutas muy importantes en forma de zumo, por tanto no os va a pasar nada y no hay ningún problema. Can I ask a question? Yeah, yes, Laura. Could you tell us the difference between G3 and GVI? Because, we don't have G3 in Europe, and everyone asks us for the main differences. Yes. Entonces, he pedido que nos diga, para la gente de aquí en Europa, que no tenemos G3, que tenemos JVI, si nos puede explicar un poco las diferencias entre G3 y JVI, que es una pregunta que todo el mundo, por lo menos en mi equipo, nos hace, ¿no? So fundamentally, the benefits that you get from JVI, and G3, the benefits are identical. They are the same. Ok, entonces, básicamente, los beneficios que se obtienen entre G3 y JVI son exactamente idénticos. Because we have the same amount of antioxidants both in JV and G3. Porque tienen la misma cantidad de antioxidantes en los dos, tanto en G3 como en JVI. Yeah. The challenge, obviously, in Europe was the fact that there was one market or one country in Europe that was not, that didn't allow the fruit, the Vietnamese fruit called gac, into Europe. And that's why we could not include that. Okay. El reto fue que en Europa, bueno, en un país de Europa no nos permitían que estuviera la fruta vietnamita que es el gac, ¿vale? Esa fruta no nos la permitían meter dentro de ese fruto y venderlo, comercializarlo aquí en Europa. Yeah. So the benefits are the same. We have to just make a different formula for Europe, but you will get the same, and you can drink it the same way as Alan is doing, one glass or whatever, no problem.
Great, thank you so much. That's really important for us. Entonces, no os preocupéis porque los beneficios son exactamente los mismos, los antioxidantes son exactamente los mismos, podéis tomar las mismas dosis. Si os queréis tomar un vaso entero como hace Alan, ningún problema con eso, no vais a tener una sobredosis y va a funcionaros exactamente igual. Yeah. Well, can you share a little bit about this? Maybe you can see it on my glass, the oil residue that's left on the glass, and why this is so important in this process. Yeah. Entonces, Go ahead, Laura. Sorry. ¿puedes explicar, por favor, si veis el vaso de Alan, que queda ese residuo aceitoso en el vaso, en la base del vaso, que por qué es y qué es lo que lleva? Yeah. That's sort of like an oily layer and in G3. And what happens is it comes naturally from that fruit gag, and it helps to deliver those antioxidants into the body quicker. Entonces, lo que hace es que es un aceite natural, una grasa natural, que de hecho la lleva esta fruta gag, que lo que hace es que permite llevar el proceso del antioxidante hacia nuestro hígado. Yeah. I saw a question on H-Log Boost. It's coming to Europe too, no problem. Okay. Él ha visto la pregunta anteriormente sobre el H-Log Boost, que preguntaban si iba a venir a Europa también. Sí, va a venir a Europa, también va a llegar. Ningún problema con eso. So let's tell us what's coming new, because I think everybody's like, oh, I want to know about new, and why do we need a new product, and what is the idea behind this new? Entonces, ¿puedes explicarnos, por favor, qué es lo que viene, cuál es lo nuevo, las novedades? Porque todo el mundo está como muy emocionado y el por qué necesitamos novedades y cuáles son. Yeah, I think on the new side, there's a business reason, right? When we bring a new product out, first of all, we're hoping that this new product maybe will appeal to people that previously had no interest in new skin products. Bueno, a veces cuando traemos productos nuevos al mercado, lo que hacen es que pueden generar un interés nuevo a personas que hasta ahora no habían tenido ningún tipo de interés con nuestros productos. So, really, it's to help you to expand and broaden the number of people that you can talk to, new people, and also maybe old people, with this new product, they're now maybe interested. Por tanto, cuando lanzamos productos nuevos, pueden abriros la oportunidad de hablar o bien con más personas, a más tipos diferentes de personas, o bien a añadir interés a las personas que ya están haciendo este negocio. It's almost like in Spain, right? When I was there or something, it's almost like we are making different tapas. Yeah? Es algo parecido como en España cuando vamos a un restaurante o un bar y pedimos diferentes tipos de tapas para probar diferentes cosas. Es algo parecido a eso. Yeah. So they're all good, but some people like some more than the others, and that's one of the reasons for a new product. So I already the new product. One of them would be this H-Log Boost. De hecho, todos los productos son buenos, pero a veces a unos les van a gustar más un tipo de productos, a otros les van a gustar más otros tipos de productos. Por tanto, ya he mencionado uno de los productos nuevos, que va a ser el H-Log Boost. Yeah. And we have actually introduced a new galvanic spa with the new attachments to the head, right? Y ya hemos hecho el nuevo Galvanic Spa, que además lleva el nuevo cabezal para la parte capilar. And I think there's a whole new line of Nutricential, at least 14 products that are coming out with new, absolutely new ingredients called bioadaptive. Maybe we can talk another time, but there's a new line of Nutricentials coming out. De hecho, hay una línea totalmente nueva de la gama Nutricentials que va a salir con ingredientes totalmente nuevos y renovados que hablaremos ya más adelante. Yeah. And we're also going to bring you very soon a new app. It's a new program that you can put on your iPhone or mobile phone, that all the knowledge of the 75 scientists, we can put it into this app, so you know how to choose the products
even more effectively. Wow. De hecho, va a salir una nueva app para nuestros móviles, teléfonos móviles, en el que todas las guías y la ciencia y las consultas científicas van a estar allí puestas y por eso vamos a poder escoger los productos adecuados según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. I am super excited about that app. And Yeah. it will have a very special process, so we can actually, when we photo ourselves, we can actually see the skin type through the photo, and through that, the app can make even a more interesting and better recommendation from our entire product portfolio, so that our distributors don't have to have all of that knowledge inside of them to start the new skin business. Right. You know, and Alan, Laura, do you want to translate what Alan said? Yeah, sorry, because I was reading, because there's so many questions. I was reading at the same time all the questions, because they're just, there's so much going on about this coronavirus thing and nutritionals and everything, that if I can read just some of them, maybe you can answer them all together, because they're kind of similar. There's so many people talking about like G3, can they take it if they've got diabetes? Or can they just drink normal doses of G3? Is it good for the immune system for these days? Could you share about R square here in Europe? I mean, there's so many. No time for me to read them all. Okay, Laura, just quickly, let me answer. I think that G3 question for diabetes or for diabetics, it's actually quite important. I'm hoping, I mean, if you're diabetic, you're monitoring your sugar level in the blood regularly, right? So that's most important. Sorry, so can you repeat it again, please? Okay, you know, for most diabetics, they must monitor their blood sugar on a regular basis. Vale. Básicamente, la gente diabética tiene que saber su nivel de insulina de azúcar que tienen en su sangre regularmente. Yeah, there's already G3 does have natural sugar in it, right? So when you drink it, the amount that you can drink is really dependent on whether it changes any of the blood sugar. Vale. Y como que el jugo en sí ya lleva azúcares, la cantidad que puedan tomar depende un poco de si ven que les afecta, si les altera esa medición de glucosa cuando se están midiendo. So the answer is yes, you can drink, but you must make sure that you measure your blood sugar. If it doesn't go high, then it's okay. You're drinking just enough of the G3. Por tanto, para contestar a esa pregunta es sí se pueden tomar G3 si tienes diabetes, pero la cantidad dependerá de cómo afecta el nivel de insulina en la sangre cuando hagas tu medición. Si no se altera, estás tomando lo suficiente. Si se altera, entonces tienes que bajar un poco la dosis. Yeah. So in general, all our products, one of the reasons with Reishi Max, for example, right? The immune system I already mentioned to you. If you keep your body strong, that is really one of the ways that you can help your immune system. And Reishi Max can help to build that immune system. So, de hecho, lo más importante es conseguir tener un sistema inmunológico lo más fuerte posible para estar fuertes por dentro. Entonces, el Reishi Max es uno de los productos que más puede ayudarnos con ese sistema inmunológico. One of the things that the way I explain it, Joe, is that we are kind of seeing the statistics, and it is typically the elderly, and especially the elderly that have had huge problems in the past, or have been sick or weak, have had the biggest issues with the coronavirus. And what I'm trying to tell my people is, you know, try to be as healthy as you can. You know, Life Pack is equal to 5 servings of fruits and vegetables a day. That's a healthy diet. And we want to continue to eat as best as we can
and continue to supplement as, full as we can to stay as healthy as we can during this pandemic. You know what I'm saying? Entonces, lo que está diciendo Alan en estos momentos es que lo que estamos escuchando siempre es que una parte de la sociedad muy vulnerable a este virus es la gente mayor y también la gente que ha tenido o tiene problemas de salud. Por tanto, lo que yo les estoy diciendo es que, por ejemplo, a través del LifePack y todo, que se mantengan saludables, sanos y que mantengan ese sistema inmunológico lo más elevado y alto posible. All right. Well, I thank Joe Chang for coming on for a full hour of Joe Chang. I got to tell you, I often corner him in our cruises like 5 times in a cruise because I just can't get enough of Mr. Joe Chang. Thank you so much for coming on today, and we really appreciate all what you're doing and what your scientists are doing and what Nu Skin is doing, and I'm glad we are, a company that is producing something that can help this. De hecho, gracias al doctor Chang, que tenerlo una hora entera aquí con nosotros es el privilegio más grande del mundo. Normalmente en los viajes del éxito yo lo abordo 3, 4 veces al día, pero de verdad que estamos muy agradecidos de tener a todos los científicos que tenemos, a Nu Skin como empresa detrás nuestro, ayudándonos, avalando y garantizando esos productos de tal alta calidad. Muchísimas gracias al doctor Chang. Yeah, I can't say more than what Alan has said. And really, I'm so happy to be on this call to talk to all of you, especially if there's anybody from Spain. You're all of you are in my thoughts, and it's incredible, right? And what's happening around the world. And we are just one family, and I'm so glad to be able to share whatever information we have here. And be safe. De hecho, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me acuerdo muchísimo, sobre todo, de la gente de España, que sabéis que estamos pasando un momento terrible con el coronavirus. De verdad que es un placer trabajar y ayudaros a todos, absolutamente a todos. Recordar que somos una gran familia y, sobre todo, por favor, seguir sanos. Thank you so much. Thank you, Laura. Thanks, Alan. Okay, bye. Thank you. Bye.